U skladu sa strategijom održivosti, Raiffeisen banka posebno brine o mladima, koje podržava na različite načine. Jedan od njih je i povećanje mogućnosti za njihovo zaposlenje. Još 2017. godine Raiffeisen banka je uspostavila program saradnje sa fakultetima i univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Studentima je omogućeno da kroz praksu steknu iskustvo koje im je kasnije predstavljalo prednost za zasnivanje radnog odnosa. Spoj bankarstva i umjetnosti je već poznat koncept u svijetu, a projekat Raiffeisen galerija implementiran je još 2009. godine. U okviru saradnje sa Akademijom likovnih umjetnosti u Sarajevu, najbolji studenti imaju mogućnost da izlože svoja djela u Raiffeisen galeriji. U Raiffeisen klub Kutku danas imamo čast ugostiti dekanesu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gospođu Melihu Bašić. Dobar dan i dobrodošli, ili bolje da kažem hvala vam što ste nas ugostili u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Hvala Maja i hvala Raiffeisen banci na pozivu. Ekonomski fakultet u Sarajevu još od 1952. davne godine obrazuje nove ekonomske stručnjake. Kako se prema vašem mišljenju, gospođo Bašić, razvijala uloga ekonomije, interesovanje za ovu oblast, evo u ovom periodu više od 70 godina postojanja ove izuzetno značajne obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini? Pa, Ekonomski fakultet je jedna od najstarijih institucija ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Da budem precizna, ove godine mi slavimo 73 godine, 15. oktobra, da budem još preciznija, ove godine postojanja Ekonomskog fakulteta. I kada govorimo o ekonomistima generalno, možemo govoriti sa dva aspekta. Jedan je aspekt u biti zbog čega mladi ljudi biraju ovu profesiju. A drugi aspekt kako se ona mijenjala ovim svim godinama. Mijenjala se značajno, kao što se sve promijenilo u ovom vremenu i sve se dinamičnije mijenja. Šta se u stvari dešava? Dešava se to da od jedne cijenjene profesije koja je, hajmo reći, u onom nekom prvom nekako polaznom periodu njenog osnivanja, uglavnom se vezala za računovodstvo, za blago, za financije i tako dalje. Ona je danas postala multidisciplinarna. Poslije smo imali, došao je marketing, pa ne znam, mikroekonomiju, makroekonomiju. Međutim, danas je to sve skupa nedovoljno. Mi uključujemo tu multidisciplinarnost i sve ono što je povezano danas sa savremenim trendovima digitalizacije, sa trendovima zelene ekonomije, sa trendovima održivog razvoja u naše silabuse i naravno sve one vještine koje naši studenti na kraju treba da ponesu kad krenu odavde. Međutim, ono što trebamo biti svjesni je činjenica da je stalno učenje i stalno napredovanje dovelo do toga da vi ovdje samo dobijate ulaznicu da biste sutra bili posebni, stručni, da razvijate svoju karijeru i toga su naši mladi ljudi, da tako kažem, sve svjesniji. Ali ono što mi želimo ovdje da radimo i nadam se da radimo dosta uspješno i to ne samo na nivou Bosne i Hercegovine, je to da mi jedrimo na neki način, iznjedrimo, da budem preciznija, ljude koji će biti budući lideri, ljudi koji će biti dinamični u svojoj profesiji, koji će znati puno više od onih uskih usmjerenja i oblasti kao što je to bilo nekad. I to ljudi prepoznaju i zbog toga i upisuju ekonomiju. Da. Spomenuli ste te promjene kojima je bio podložan i dan danas jeste i Ekonomski fakultet, ali i brojne druge profesije tokom godina i naravno protoka vremena. Ipak Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i dalje važi za jednu od najprestižnijih obrazovnih institucija ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji. Pa me zanima vaše mišljenje, zašto mislite da mladi ljudi i dalje biraju Ekonomski fakultet i ovu profesiju? Ono što mi često zanemarujemo i podcjenjujemo, to je mogućnost odlučivanja mladih ljudi. Zašto to podcjenjujemo i zanemarujemo?
Mi još uvijek se držimo starih paradigmi da mladi ljudi su mladi, nemaju iskustva, oni ne znaju, ali imaju nešto što mi nismo imali. Imaju jedan čitav dijapazon informacija koje su im na dohvat ruke. I oni su jako svjesni toga i šta žele, šta hoće, gdje mogu da dobiju najbolje od onoga što njima treba i usmjeravaju se prema tim svojim ciljevima. Što mi često u prošlosti, što zbog tradicionalnog načina posmatranja, što zbog nekih porodičnih odnosa, kakvi su bili pogotovo u ovim područjima, da tako kažem, razvijeni, nismo imali priliku da radimo. Oni to vrlo dobro znaju i onda šta rade? Informišu se, biraju i gdje tu onda dolazi naš ekonomski fakultet? Pa dolazi na mjesto u kome oni razumiju da smo mi prepoznali davno, puno prije ostalih, i to onako sa ponosom ističemo generacije kolega prije mene, da se mi moramo digitalizirati. Mi smo to uveli prije 20 godina. Mi smo pokrenuli zelenu ekonomiju prije 10 godina. Mi smo pokrenuli proces akreditacije međunarodne. Vi danas ne možete da sklopite partnerstvo bliže ni sa jednom poznatom i cijenjenom školom visokog obrazovanja u svijetu ako nemate tu akreditaciju. Morate biti dio kluba. Mi smo krenuli u taj proces, krenuli smo naravno svojim vlastitim sredstvima. Nismo našli podršku sa strane, ali smo mi odlučili da ćemo mi ići u tom pravcu. I čime je to rezultiralo? Rezultiralo je time da mi imamo jedan program cijeli na engleskom jeziku koji ima evropsku akreditaciju, kako mi to kažemo skraćeno FMD akreditaciju. Imamo drugu koja ima WACB akreditaciju i to je ona koja nas svrstava onih 50 fakulteta u svijetu. U biti te akreditacije omogućavaju našim studentima i oni to vrlo dobro znaju, da ovdje stiču zvanja koja mogu da direktno, da tako kažem, verificiraju vani. Ali sad nije to upitno, nego vi da biste postali dio te zajednice, vi morate da pratite i u potpunosti primijenite ili u velikom dijelu sve što standardi koje te akreditacione kuće od vas traže ovdje. Što znači da studenti kad dođu ovdje trebali bi da dobiju jednako i pod jednakim uslovima to znanje kao bilo gdje drugo u okviru ove zajednice. I oni to, vjerujte mi, odlično znaju. Da, ali zanima me sada sama suština ekonomske nauke kao takve, koja je značajno evoluirala, toga smo svjedoci od perioda svog osnivanja. Šta su po vama ključne promjene koje su se desile u samom načinu izučavanja ekonomske nauke i naravno primjeni iste? Ono što je najbitnije, već sam spomenula, to je ta multidisciplinarnost. Vi ne možete danas niti da imate jednog odgovarajućeg ekonomistu da on nema takav pristup. I u bilo kojoj oblasti, da li govorimo o marketingu, da li govorimo o računovodstvu, da li govorimo o financijama. Evo, samo kad spomenemo financije, vi u biti morate da budete jako dobro informisani, i mikroekonomski, i makroekonomski, informisani o okruženju, o cijelom svijetu. Morate da znate šta je update u današnjem načinu vođenja ekonomije, transakcija, da morate, znate, ako ništa drugo, ako nemate ovdje bar sve to što ima u svijetu, da znate šta ima i da znate kako ćete i koje metode koristiti kako biste to mogli eventualno da mjerite, da napravite adekvatne sisteme internih kontrola u vezi s tim, ne znam, nekih revizija i tako dalje, šta god od toga. Što znači da u biti, osim te multidisciplinarnosti, jedna je masa novih znanja koje vi morate znati, pa recimo do liderstva. Znate, lider možete da budete, nekada je bilo, vi ste uglavnom lider po rođenju. Tačno je to. Možete vi da se rodite sa puno pretpostavki koje jedan lider nosi u sebi. Međutim, to je danas apsolutno nedovoljno. Vi danas morate da imate jednu masu znanja da biste vi zaista bili pravi lider. A mi se nadamo da mi pravimo lidere. Šta su u stvari dobri menadžeri? Oni su dobri lideri. I vi u biti morate da imate takav produkt danas. I morate da ih naučite, naravno, da će učiti cijeli život. Dakle, nije samo važna ona lider se rađa, lider se ne postaje, nego morate biti potkovani itekako velikim znanjem i teorijom. Tako je.
S tim u vezi me zanima šta po vama čini dobrog ekonomistu danas. Evo, uz pretpostavku da im je omogućeno mnogo više u samom startu sticanja znanja i edukacije. Ko je dobar ekonomista danas? Dobar ekonomista danas je ono zašto mi imamo ovdje, opet ću se vratiti, dobru pretpostavku. To je onaj koji zna da dobro rješava probleme. Onaj koji dobro zna kako može da rasporedi dobro da rasporedi posao. Onaj koji zna da mu je vrijeme ograničen resurs. Onaj koji zna čime treba da se bavi, a čime ne treba da se bavi. Onaj koji zna kako da koristi savremene metode kako bi sebi olakšao od GDP-a, ne znam, do nekih savremenih alata, softvera i tako dalje, da bi upravo proširio, ne da bi manje radio, nego da bi sebi proširio vrijeme u kome može da se bavi određenim stvarima. Mora da bude inovativan, mora da bude kreativan. Tu sad dolazimo na ono zašto ja, da tako kažem, uvijek govorim da je prednost naših, on me neće zamjeriti, ja izovem djecom, mislim, to su odrasli ljudi, naših studenata. Oni su rođeni kreativni. Oni su rođeni sa sposobnošću dobre komunikacije. Toga u svijetu nemate, znate. To je jedna strašna prednost koju mi ovdje imamo i, nažalost, malo je koristimo. A mi pokušavamo da u stvari podstičemo naše studente upravo na to, da rješavaju case studije, da se koriste savremenim alatima, da znaju sve ono što je update u svijetu, pa makar se to ovdje i ne primjenjivalo, ali primjenjivat će se kad oni dođu na pozicije koje im odgovaraju. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.